怎么这么像？刚刚洗完澡，睡前洗。你过去都老大不小了，难道不知道女孩子洗完澡都是香的吗？过去什么？不说了。你过去。你笑什么？怎么伤的呀？这么好看。花言巧语。老实交代，过去是不是很多人追你？我哥在我们学校有好多徒弟，初中就放话了，不让人追我，所以在学校敢跟我说话的男生都少。看来以后要好好感谢一下孟小冬了。我刚刚在睡觉，是被你吵醒的，我还困着呢。抱你去床上。指南针。对。感觉，你要是留胡子，应该也挺好看的。那个，你要干嘛？正事儿。林阳在我身边，他说他有事情找你。好。喂，我没有孟小冬手机号，借小果的问你一下。
都买好了吗？买好了。定了几点？几号房8点。677号房。没事了，你们继续。你要是没有别的事儿，我就先挂了。啊。差不多就得走了。再等1分钟。后悔吗？找了个一开始就异国恋的。后悔。你应该回国再追我。那就一直聊着，聊到我回国。那也不怕我是感情骗子啊？只光聊着不点破那种。好了，好了。拿着路上用，要是不够的话，飞机上还有。我没那么多眼泪。
till midnight, right? And everything on you. No drinks till next morning. Hey, everybody! All beers on Lynn until the morning. Not gonna believe it. Today must be my lucky day. I got 100. 100? I've never gotten 100 before. 100? 100. Then I get a beer. 等我一下。 I can't believe it. Just normally my luck is not like today. It must be my lucky day today. Like I'm gonna share my luck. What else can happen to me today? I don't know what else can happen. Like something can fall from this. Wait a minute. Hey. Enjoy. It's amazing. Thank you. 这家冰淇淋真不错。六哥，长针眼了。床单被赵都换了，累了躺一会儿。我先给小天看论文。你刚来就帮他看论文，休息一会儿嘛。不是讲论文吗？别看了。今天怎么回事？我在飞机上的时候就想亲你了。